नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रा पार्टी केउठी आउ कहार केउ नाटक हबो। आज होछि फेब्रुआरी मास 9 तारिख 2026 सोमवार। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तबे आउ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। श्री श्री नीलमाधव जीव को माघ मेला कंटिलो नयागढ़। आजिर नाटक तू मो बजरंगी। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। कुसुनपुर जाजपुर टाउन। आजिर नाटक मो सिंदूर लागे फिका अभीर। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। तिहिड़ी जुणियापाଳ भद्रक रे। आजिर नाटक ऑपरेशन सिंदूर। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार चतुर्थ रजनी। बारीगाँ आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक भल मनीषर भूल ठिकणा। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। माँ कंटेईशुणी यात्रा कमिटी रामपुर कोईथा जाजपुर। आजिर नाटक लेडी गैंगस्टार। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी। गेड़मा शालनिया हाटडी केन्दुझर। आजिर नाटक हस्तिनापुरर लावण्यवती। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी। आड़िया बंत भद्रक रे। आजिर नाटक ए केमितिका संपर्क। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। खालिया मेंटा आनंदपुर केन्दुझर। आजिर नाटक तो प्रेम लागे नुआ नुआ। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी। कुड़ेई नदी गाँ सर बालेश्वर। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। नखरा कटक रे। आजिर नाटक सीता चरी हेला पंचवटी रे। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। खंडेईता धाकुलेई कटक रे। आजिर नाटक अभागिनी अंजलि। यात्रा ओंकार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रामकृष्णपुर निश्चिंत कोइली कटक रे। आजिर नाटक ए पुओ तू कहार झियो। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। रटिलो किशोरनगर कटक रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। अपेरा जाग्ञसेनी आज हेउछि तार शेष रजनी। कड़ेई टांगी कटक रे। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी। गड़ीपड़ा नयागढ़। आजिर नाटक सकल तीर्थ तो चरणे। नाट्य सम्राट पृथ्वीराज आज हेउछि तार शेष रजनी। गठपुर त्रिशूलिया कटक रे। आजिर नाटक काचर सहर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। कुशगड़िया छताबर भद्रक रे। आजिर नाटक ए मन काशी बृंदावन। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी। विद्याधरपुर जाजपुर। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा धौली आज हेउछि तार प्रथम रजनी। गड़गड़ी घाट केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक किए कांदी नाह हाथ टेक। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार प्रथम रजनी। त्रिनाथ यात्रा पड़िया रघुनाथपुर ओढ़ई कूल जगतसिंहपुर। आजिर नाटक स्वामी पाई पछे नरक को जीवी। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार प्रथम रजनी। अंगदरा डीह
ନଖରା ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି ପଲକରେ ଖଜୁଛି ତତେ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମହୁରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଶିଳସୁଆ ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହରିନାମେ କିରସ ଅଛି। ଅପେରା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଗରଦପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କନକ ବେଦୀରେ ସୀତା। ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ରାମତଳଗଡ଼ା ବରିକିନା ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ବୋଉ। ମା ଯାତ୍ରା ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଆମ୍ବୁଡିହା ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ବାଖରାବାଦ ବାଲିଘାଟ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କାନ୍ଦନାରେ ବାଇଆମନ। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନାସିକ ଡିହସାହି ଜଗତସିଂହପୁର ଆଜିର ନାଟକ ରୂପା ଶଗଡ଼ିରେ ସୁନା କନିଆ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ନୂଆଗାଁ ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମନ ବୃନ୍ଦାବନେ ଲାଗିଛି ନିଆଁ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କ୍ଷୀରପଦା ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଧପାଙ୍ଗୀ ଦେବଗଡ଼ ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଠିକଣା ମୋତେ ଅଜଣା। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ସାର୍ଥା ଲଙ୍ଗଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏଠି ଆଖିକୁ କାନ୍ଦିବା ମନା। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଳିପାଳ କେନ୍ଦୁଝର ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ନୁହେଁ ସେ ତ ସଞ୍ଜ ସଳିତା। ମଧୁବାସନ୍ତୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚରଦିଆ ଚାନ୍ଦବାଲି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାପ ଧୋଇବାକୁ ଖୋଜୁଛି ବାଟ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଚତୁର୍ଥ ରଜନୀ। ପନ୍ତୁରୀ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ କହ୍ନେଇ କାନ୍ଦୁଛି ଆଖି ଲୁଚେଇ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ନୋଳାଙ୍ଗ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ମଣିଷ ଜୀବନ ଗଣିତ ପାଠ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜୁରାଗଡ଼ିଆ ମାଳଦା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଗାଙ୍ଗପୁରା ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ପାଇଁ ପଛେ ନର୍କକୁ ଯିବି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନରସିଂହପୁର ବୈସିଂଘା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବଳବୁଦ୍ଧି ହଳଦୀପାଳ ବଜାର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରାପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେବୁ। ଏଇ ତ ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।